Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to learn about narrative. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Miss Ulia, kita akan membahas tentang narrative. Nah, apa itu naratif? Nah, the definition of narrative itself. Jadi, definisi dari naratif is a story being told. It can be fiction or non-fiction, it can be from imagination or real events, and the story will tell in the form of past tense. Jadi, naratif adalah sebuah teks cerita yang diceritakan dapat berupa cerita fiksi atau karangan dan non-fiksi yang berasal dari kejadian nyata. Nah, cerita ini juga dapat diceritakan dalam bentuk lampau, biasanya dalam bentuk lampau atau past tense. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Goldilocks. Nah, apa sih Goldilocks itu? Nah, Goldilocks adalah seorang gadis kecil atau seorang anak perempuan. Oke, mari kita dengarkan sama-sama. Listen and tick. Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. She had long, curly blonde hair. One day, she went for a walk in the forest. Pretty soon, she came upon a house. She knocked, but no one answered. She then walked right in. On the table in the kitchen, there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl. Ouch! This porridge is too hot. She exclaimed. So she tasted the porridge from the second bowl. Ow! This porridge is too cold. She said. Then she tried the third bowl. Ah, this porridge is just right. She said happily, as she ate it all up. After eating the porridge, she walked into the living room, and she saw 3 chairs. Goldilocks sat on the first chair. Oh no, this chair is too high. She exclaimed. So she sat on the second chair. This chair is too high too. She whined. So she tried the last and lowest chair. Ah, this chair is just right. She sighed. But just as she sat down on the chair, it broke into pieces. Oops, said Goldilocks. Goldilocks then went upstairs. She went into the bedroom. She saw 3 beds in the bedroom. I'm so sleepy. Goldilocks yawned. She lay down on the first bed. Oh no, this bed is too hard. Said Goldilocks. She tried the second bed. Oh no, this bed is too soft. Said Goldilocks. Then she lay down on the third bed. Ah, this bed is just right. Sighed Goldilocks. She then fell asleep. As she was sleeping, the 3 bears came home. Someone's been eating my porridge, growled Papa Bear. Someone's been eating my porridge. Said Mama Bear. Someone's been eating my porridge, and it's all gone. Cried Baby Bear. Then the 3 bears went into the living room. Someone's been sitting in my chair, growled Papa Bear. Someone's been sitting in my chair. Said Mama Bear. Someone's been sitting on my chair, and now it's broken. Cried Baby Bear. Next, the 3 bears went upstairs. Someone's been sleeping on my bed, growled Papa Bear. Someone's been sleeping on my bed too. Said Mama Bear. Someone's been sleeping on my bed, and she's still there. Shouted Baby Bear. Just then, Goldilocks woke up and saw the 3 bears. She was scared. She screamed. Help! Then she jumped off the bed and ran out of the room. Goldilocks ran down the stairs, opened the door, and ran back into the forest.
Nah, itu tadi adalah cerita tentang Goldilocks and the Three Bears atau Goldilocks dan 3 beruang. Nah, jadi ceritanya adalah Goldilocks itu berjalan-jalan ke hutan, kemudian dia melihat sebuah rumah yang mana itu adalah rumahnya Three Bears atau 3 beruang. Nah, ketika dia mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, kemudian dia membuka pintu, kemudian dia masuk dan menemukan 3 bubur di atas meja. Dia mencicipi semua buburnya. Bubur pertama terasa terlalu panas, yang kedua terlalu dingin, dan yang ketiga enak, dan dia makan semuanya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang tamu. Kemudian dia melihat ada 3 kursi. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kursi pertama terlalu tinggi katanya. Kemudian yang kedua masih juga terlalu tinggi. Akhirnya dia menduduki kursi yang paling kecil. Namun akhirnya rusak ketika dia duduki. Kemudian dia naik ke atas dan ke kamar tidur. Kemudian dia tidur mencoba semua kamar tidur. Yang pertama terlalu keras katanya. Yang kedua terlalu lembut. Nah, akhirnya dia tidur di kamarnya si beruang kecil dan tertidur. Dan ketika dia tertidur, beruangnya datang dan marah karena buburnya habis dimakan, kursinya rusak, kemudian ada seorang gadis yang tidur di kamar anak beruang itu. Akhirnya Goldilocks bangun dan ketakutan sehingga dia pergi lagi ke hutan dan melarikan diri. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang dapat kalian pelajari. Yang pertama, scream, berteriak, too high, terlalu tinggi, too hot, terlalu panas, bowl, mangkok, porridge, bubur, angry, marah, dining room, ruang makan, bed, tempat tidur, chair, kursi, house, rumah, kitchen, dapur, growl, mengaum, hug, memeluk, cry, menangis, sleepy, mengantuk, bright, cerah, girl, anak perempuan, cold, dingin, opened, membuka, dan forest, hutan. Ini ada lagu tentang Goldilocks. Kita dengarkan sama-sama. Itu tadi adalah lagu tentang Goldilocks dan Three Bears. Nah, saatnya kalian latihan. Nah, silakan baca dan tulis. Jadi ini adalah cerita tentang Goldilocks tadi yang ditulis ke dalam teks. Contohnya, once upon a time there was a girl named Goldilocks. Jadi ada seorang gadis namanya Goldilocks. She went for a walk in the dia berjalan di titik-titik until she came open house. Sampai ke sebuah rumah. She knocked the door. When nobody answered, she bang the door. Ketika tidak ada yang menjawab, dia titik-titik pintu. She saw the bowls of bang in the kitchen. Dia melihat beberapa mangkuk titik-titik di dapur. She tasted the first bowl, but it was too hot.
Dia mencoba tapi terlalu panas. She then touched the second bowl but it was too blank blank blank. Nah, dia mencoba mangkok kedua tapi itu terlalu titik-titik. Akhirnya dia mencoba mangkok ketiga dan itu terasa enak dan dia memakan semuanya. Nah, sekian Miss Ulia rasa cukup untuk hari ini. Silahkan dikerjakan dan dikirimkan ke WhatsApp Miss Ulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.